अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान आ चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला अशरा अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल हुआ। क्या हासिल हुआ, क्या हासिल ना कर पाए, ये हम सब अच्छे तरीक़े से जानते हैं। क्या हासिल हुआ ये तो हम नहीं जानते, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। लेकिन क्या हम नहीं कर पाए ये हम खुद अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि हमने सब कुछ होने के बावजूद अपने रब को राज़ी करने की कितनी कोशिश की। रोज़ा हमसे क्या मुतालबा करता है कि बरकत वाला महीना आ चुका, बरकत वाला महीना आ चुका। ये हमसे क्या मुतालबा कर रहा है? आमाल मांगता है, गुनाहों से बचने की तौफीक और कोशिश मांगता है। रमज़ान मुबारक सिर्फ रोज़े रखे जाते हैं, रात के वक्त तरावी पढ़ी जाती है, इसके अलावा इसकी कोई खुसूसियत तो नहीं लगती। लेकिन याद रखिए कि ये दोनों इबादतें इस महीने की बहुत अहम और बहुत बड़ी इबादतें हैं, बहुत बड़ी और बहुत अहम इबादतें। और अल्लाह ताला आफ़ियत रखे कि हम तरावी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, तरावी पढ़ना पसंद ही नहीं करते, तरावी की अहमियत और फजीलत को समझते ही नहीं है। तरावी इस महीने की बहुत बड़ी इबादत है। दिन का रोज़ा, रात का क़याम, इस महीने का यही तो है एहतमाम। अब बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। दर हकीकत रमज़ान हमसे इससे भी ज़्यादा का मुतालबा करता है, इससे भी ज़्यादा का मुतालबा करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया और वो है मेरी इबादत, यानी अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ इंसानी का बुनियादी मकसद समझा दिया कि तुम्हें तख्लीक़ ही इसलिए किया गया है कि तुम मेरी इबादत करो। या फरिश्ते क्या काफ़ी नहीं थे अल्लाह ताला को? सोच है ना, एक आदमी सोचता है कि इबादत के लिए तो अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी थे, ये काम तो वो फरिश्ते कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे, तो इंसान की क्या ज़रूरत थी? वो तो हर वक्त अल्लाह की इबादत, तस्बीह और तक़दीस में लगे हुए थे। तो लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने का इरादा किया और फरिश्तों को बताया कि इस तरह का एक इंसान मैं पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने बेसाख्ता कहा था कि आप ऐसे इंसान को पैदा करें जो ज़मीन में फसाद मचाएगा, खून रेज़ी करेगा, हम तो इबादत कर रहे हैं आपकी। और इसी तरह आज भी एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं ना कि इंसान की तख्लीक का मकसद अगर सिर्फ इबादत होता तो इसके लिए इंसान पैदा करने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी, ये काम तो फरिश्ते अंजाम दे रहे थे। तो बेशक अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत करते हैं, लेकिन इनकी इबादत बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की है। इंसान के सुपुर्द जो इबादत की गई है ना मेरी बहनों, जो इबादत हमारे सुपुर्द की गई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। फरिश्ते जो इबादत कर रहे हैं वो उनके मिजाज, उनके ख़िलाफ़ करने का इम्कान ही नहीं है, वो उस मिजाज के ख़िलाफ़ कर ही नहीं सकते कुछ भी। अगर वो चाहें तो इबादत ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें इबादत छोड़ने की सलाहियत ही नहीं है, ये सलाहियत उनमें दी नहीं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर से गुनाह करने का इम्कान ही ख़त्म फरमा दिया। ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें प्यास लगती है, ना उनके अंदर शहवानी तकाज़े पैदा होते हैं, हत्ता कि उनके दिल में गुनाह का वसवसा भी पैदा नहीं होता। गुनाह की ख्वाहिश और गुनाह की तरफ कदम बढ़ाना तो दूर की बात है, उनके दिल में तो गुनाह का वसवसा भी पैदा नहीं होता, उसका भी गुज़र नहीं होता। इबादत का अज्र सवाब का कुछ उनको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि फरिश्ते जब गुनाह ही नहीं करते तो उनका कोई कमाल ही नहीं है। जब कोई कमाल नहीं है तो जन्नत वाला अज्र सवाब भी नहीं है ना। उनको बस एक काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। देखिए, एक शख्स है, वो नाबीना है, उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। सारी उम्र उसने ना फिल्म देखी, ना टीवी देखा, ना लड़के देखे। एक नाबीना बच्ची जो नाबीना पैदा हुई, वो जवान हो गई, बूढ़ी हो गई, उसने किसी नामहरम को देखा ही नहीं, किसी गैर महरम पर उसने नज़र ही नहीं डाली, तो इसमें उसका क्या कमाल हुआ? भाई है ही नहीं नज़र, आँखों में नूर ही नहीं है, तो तुम्हारा कमाल क्या है? तुमने देखा ही नहीं तो इसमें तुम्हारा कमाल क्या है? कि भाई वो फ़ख्र से कहे जी मैंने आज तक दुनिया में ज़िंदगी में कभी नामहरम नहीं देखा, तो उसमें कमाल नहीं है, उसको तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए कि उसके अंदर गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं है, गैर महरम को देखने की सलाहियत ही नहीं है। अब एक दूसरी लड़की है, उसकी बनिस्बत उसकी बिनाई ठीक है, वो जो चाहे देख सकती है, देखने की सलाहियत मौजूद है, उसके बावजूद वो नामहरम को ना देखे, देखने का तकाजा भी उसके दिल में आ रहा है,
لیکن وہ فوراً اللہ کے خوف سے نگاہ نیچے کر لے. تو بظاہر دیکھیں وہ بچی بھی جو نابینا ہے وہ بھی گناہ سے بچی اور یہ بچی بھی گناہ سے بچی، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک شخص گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن جو پہلا شخص بچ رہا ہے، بچنا اس کا کمال ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کمال نہیں ہے نا، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. جسے نظر آ رہا ہے وہ بچ رہا ہے تو حقیقتاً اس کا کمال ہے. تو اگر فرشتے عبادت کر رہے ہیں تو ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ پینا، نہ کچھ کھاتے نہیں کچھ پیتے نہیں، ان کا کمال نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو حاجت ہی نہیں رکھی ہے، انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ان کو. لیکن انسان ایک ایسی ہستی اللہ نے بنایا کہ اگر وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا، اللہ کے حکم پہ اس کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو یہ کمال ہے، اجر و ثواب ہے. تمام حاجتوں کو لے کر انسان پیدا ہوا، اللہ نے تمام حاجتوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے. کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، کتنے ہی عالی مقام پر پہنچ جائے، کہاں پہنچا؟ نبوت مل گئی. انسان ہی ہے نا، تمام انبیاء انسان ہیں، نبوت مل گئی. تب بھی وہ کھانے پینے سے تو مستثنا نہیں ہو سکتا، کھائے گا پیے گا. کفار بھی تو انبیاء پر یہی کہتے تھے نا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. تو یہ تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا. بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا انسان، تو کمال یہی ہے. کمال یہی کہ فرشتوں نے فرمایا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، گناہ کرنے کا اس کے اندر دعوت بھی دے گا، اس کے اندر کا نفس اسے گناہ کی دعوت بھی دے گا، اور وہ اس وقت مجھے یاد کر لے گا، مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا. اس کی یہ عبادت ہے. گناہ سے بچنا عبادت ہے، گناہ سے بچنا عبادت ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کی یہ عبادت، اس کا یہ گناہ سے بچنا ہمارے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے. اس کا اجر و ثواب کا بدلہ ہم نے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر حسین ہے. یعنی انسان کے دل میں نفس اسے دعوت دے رہا ہے، گناہ کی تقاضا بھی ہو رہا ہے، خواہشات بھی ہو رہی ہیں، گناہ کے تمام محرکات سامنے بھی آ رہے ہیں، لیکن انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت کے تصور سے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا لے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لے، گناہوں کی طرف اٹھنے والے قدم کو روک لے کہ اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے، اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے. تو یہ جو روکنے والی کام کیا، یہ جو نفس کے آگے نہ جھکا، یہ اپنی شہوت سے بچنے والا کام کیا، یہ اللہ کے ہاں فرشتوں کی عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے، عبادت وہ کرتے ہیں، ان کے لکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے عبادت ہی کرنی ہے، بس ان کا یہی کام ہے. لیکن یہ والی جو عبادت ہے، یہ والی کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے. اس عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا.